اس मॉड्यूल में आप ड्राइविंग पर अद्वियात, थकावट और अल्कोहल के असरात के बारे में जानेंगे। किसी भी किस्म की गाड़ी को ड्राइव करने या चलाने के लिए एक फर्द की तवज्जो और अहलियत दरकार होती है कि सड़क पर फौरी और मुनासिब फैसले किए जाएं, माहौल में तब्दीलियों पर रद्द अमल देना और खसूसी अक्सर मुश्किल हरकत स्टीयरिंग व्हील के पीछे अंजाम देना। जब अद्वियात या मुंशियात के जरिए से ड्राइविंग की जाए तो ड्राइविंग खतरनाक और मुमकिन तौर पर मुहलिक हो जाती है। तकरीबन हर बीमारी के लिए एक दवा या ड्रग मौजूद है। इनमें ओवर द काउंटर यानी फौरी दस्तयाब और साथ ही साथ मुजव्वजा अद्वियात भी शामिल हैं। बहुत सी उनूद और अद्वियात अंदाजे और रद्दअमल के वक्त को सुस्त कर देती हैं, जबकि उनमें से कुछ अद्वियात कुछ इस तरह रद्दअमल देती हैं कि मोटर सवारों के लिए महफूज अंदाज में ड्राइविंग करना मुश्किल कर देती हैं। अद्वियात के आम रद्दअमल में से चंद ये हैं: चक्कर आना, गुनूदगी, खराब बसारत, कम होती हरकतों सकनात, बेहोश हो जाना या मतली हो जाना। जब भी ड्राइवर को अद्वियात खानी होती हैं तो ये बात हमेशा तजवीज दी जाती है कि डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ लिया जाए कि आया ये अद्वियात ड्राइविंग के लिए महफूज हैं। ये अहम है क्योंकि कुछ आम खांसी और नजला जुकाम की अद्वियात गुनूदगी का बाइस बन सकती हैं। अगर शक हो तो ड्राइविंग से गुरेज करें। महफूज रहने के लिए यह बेहतर है कि पेचकी अंदाज में मंसूबाबंदी और तैयारी की जाए कि कोई ऐसा फर्द पिक करे जो अद्वियात या मुंशियात से बिल्कुल पाक हो, या टैक्सी या अवामी जराए आमदोरफ्त का इस्तेमाल किया जाए। थकावट। अब आइए थकावट के बारे में मजीद जानते हैं। थकावट से मुराद इंतहाई कम तवानाई होना है जो दिमागी या जिस्मानी थकन या बीमारी का नतीजा होती है। थकावट का शिकार होने से एक तसादुम के खतरे का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। इससे मोटर सवार कम बखबर होते हैं कि सड़क पर क्या वकू पजीर हो रहा है और ये उनके फौरी और बहिफाजत रद्दअमल की अहलियत को मुतासिर करता है। अगर कोई खतरनाक सूरत हाल रूनुमा हो रही हो, यह भी कि वाहिद गाड़ी के हादसात की ज्यादा तादाद का मुमकिन अंसर थकावट है, जिसमें एक गाड़ी का किसी सख्त शय से टकराव या रूबरू तसादुम होना शामिल है। ड्राइवर की थकावट सड़क के हादसात की 3 सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। तहकीक ने जाहिर किया है कि थकावट सड़क के दीगर हिफाजती मसाइल जैसे कि नशे में ड्राइविंग करने की तरह ही खतरनाक है। बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि थकावट या कम तवानाई का होना महज तवील फासले का सफर करने वाले ड्राइवरों के लिए एक मसला है, ताहम यह मुख्तसर फासले के ड्राइवरों के लिए उतना ही मुतालिक है। लोग आमतौर पर ड्राइविंग से थकावट का शिकार नहीं होते। अमूमन वो पहले ही थके हुए होते हैं जब वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठते हैं। अगर वो ऐसा करना जारी रखते हैं तो ये मजीद तसादुमों का पेश खैमा बन सकता है। थकावट या तवानाई में कमी। कम तवानाई का शिकार होना थकावट की तरह नहीं और ये फर्क मानी रखता है। थकावट और कम तवानाई होने के दरमियान फर्क की शनाख्त करना अहम है, क्योंकि थकावट एक अलामत है कि जिस्म में अब और सकत बाकी नहीं। जो लोग थके हुए होते हैं उनके अंदर फिर भी तवानाई की रमक बाकी होती है, मगर भूलने और बेसब्रेपन को महसूस करते हैं और काम करने के बाद अक्सर उज़लात में कमजोरी महसूस करते हैं, जो अक्सर आराम करने के बाद बेहतर हो जाती है। दूसरी जानिब थकावट का शिकार लोग इर्तिका में दुश्वारी, परेशानी, कुव्वत बर्दाश्त में बतदरीज कमी और रोशनी की जानिब हद दर्जा हसासियत महसूस करते हैं। थकावट या तवानाई में कमी के दर्जैल असबाब होते हैं। बहुत से अनासर थकावट की जानिब ले जाते हैं। आम तौर पर यह दर्जैल वजूहात की बिना पर होती है। नींद की कमी, तवील काम के घंटे या शिफ्ट के काम, जिस्मानी सरगर्मी की ज्यादती या कमी, गैर सेहतमंदाना खाने पीने की आदत, अद्वियात जैसे कि खांसी की अद्वियात और अल्कोहल या दीगर मुंशियात का इस्तेमाल। जिक्र करते हैं थकावट या तवानाई में कमी की अलामात का। थकावट का सुराग इन अलामात से लगाना आसान है जिनमें दर्ज झैल शामिल हैं: मुस्तकिल जमाइयां लेना, सूजी हुई या थकी हुई आंखें और गैर यकीन होना, निस्बतन सुस्त रद्दअमल के औकात, तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी का सामना करना, गाड़ी चलाने की रफ्तार ऊपर या नीचे जाना, ड्राइविंग की नाकारा कारकर्दगी, सख्ती और क्रैम्प। याद रखें,
اگر ڈرائیور ان علامات میں سے کسی کا تجربہ کرتا ہے تو اس کی ڈرائیونگ کی کارکردگی پہلے ہی خراب ہو چکی ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ اس موڈیول میں آپ ڈرائیونگ پر ادویات، تھکاوٹ اور الکوہل کے اثرات کے بارے میں جانیں گے۔ کسی بھی قسم کی گاڑی کو ڈرائیو کرنے یا چلانے کے لیے ایک فرد کی توجہ اور اہلیت درکار ہوتی ہے کہ سڑک پر فوری اور مناسب فیصلے۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ تھکاوٹ کس طرح ڈرائیونگ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کا آپ کی ڈرائیونگ پر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور یہ آپ کی محفوظ ڈرائیونگ کی اہلیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ نشے میں ڈرائیونگ کرنے کی طرح خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈرائیونگ پر تھکاوٹ کے سب سے عام اثرات یہ ہیں: سست رد عمل، توجہ کی کمی، کم چوکسی اور خراب فیصلہ سازی، سو جانا۔ خواہ چند سیکنڈ کے لیے ہی ہو، اس کا نتیجہ سنگین نتائج کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ تھکاوٹ کو حل کرنے کا بہترین طریقہ نیند کے ذریعے ہے۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں تو ڈرائیو نہ کرنے کا انتخاب کریں۔ ایک لمبے سفر میں تھکاوٹ سے بچنے کے دیگر طریقے یہ ہیں: ایک لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے ایک اچھی نیند لے لیں۔ ایسے اوقات میں سفر نہ کریں جب آپ عام طور پر سو رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی ممکن ہو ڈرائیونگ میں اشتراک کریں۔ ایک دن میں 8 سے 10 گھنٹوں سے زیادہ کا سفر نہ کریں۔ باقاعدہ وقفے لیں، کم از کم 2 گھنٹے بعد۔ اگر آپ خود کو غنودگی کا شکار محسوس کر رہے ہوں تو ایک کیفین مشروب لیں یا ایک 15 منٹ کی پاور نیپ یا نیند لے لیں۔ یاد رکھیں، نیند کا واحد اصلی حل مناسب نیند ہے۔ ایک کیفین مشروب یا ایک مختصر جھپکی ایک مختصر میعاد کا حل ہے جو آپ کے لیے ایک مختصر وقت کے لیے ڈرائیونگ کرتے رہنا ممکن بناتا ہے۔ آئیے اب ہم ڈرائیونگ پر الکوہل کے اثرات کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ الکوہل ایک ذہنی دباؤ لانے والا نشہ ہے جو سرگرمی اور فعالیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ جب الکوہل پی جاتی ہے تو یہ خون کے بہاؤ میں تیزی سے جذب ہو جاتی ہے اور تمام جسم میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس سے مرکزی اعصابی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ الکوہل کی کم مقدار بھی ایک ڈرائیور کی محفوظ ڈرائیونگ کے لیے فیصلے اور اہلیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ خون میں الکوہل کی مقدار کا تعین بلڈ الکوہل کنسنٹریشن BAC سے کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں نشے میں گاڑی چلانا بالکل بھی برداشت نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جائز بلڈ الکوہل کنسنٹریشن BAC 0% ہے۔ الکوہل یا نشہ آور اشیاء کے زیر اثر ڈرائیور سب سے زیادہ خطرہ سمجھے جاتے ہیں اور ان کو جرمانے کے لیے عوامی استغاثہ یا کورٹ کے حوالے کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں الکوہل کے زیر اثر ہونا ایک قانوناً قابل سزا جرم ہے۔ ڈرائیور پر 24 بلیک پوائنٹس، قید اور جرمانہ عائد ہوگا، جس کے فیصلہ عدالت کی جانب سے کیا جائے گا۔ اہم اصول: ڈرائیوروں کو الکوہل یا منشیات کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ڈرائیونگ پر الکوہل کے اثرات پر نظر ڈالتے ہیں۔ الکوہل پینے سے ڈرائیونگ پر ایک بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ ڈرائیور کی محفوظ ڈرائیونگ کی اہلیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ڈرائیوروں پر الکوہل کے سب سے عام اثرات یہ ہیں: کم ارتقاء، توجہ دینا اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ کم کرنا مشکل بنا دیتی ہے۔ کم بصارت، الکوہل آنکھ کے عضلات کے فعل کو کم کر سکتی ہے، آنکھ کی حرکات اور بصری اندازے کو بدل سکتی ہے، جس کا ممکنہ نتیجہ دھندلی بصارت کی صورت میں نکلتا ہے۔ رات کی بصارت اور اندازے کو بھی خراب کر سکتی ہے۔ رد عمل کا وقت، آہستہ رد عمل دینا جو کہ بدلتی ہوئی صورتحال پر فوری رد عمل دینے کی اہلیت کو کم کر سکتی ہے۔ ہم آہنگی کی کمی، بہت زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کی ہم آہنگی کم ہو سکتی ہے۔ ہم آہنگی کی مہارتوں کے بغیر آپ ایک آنے والے خطرناک صورتحال سے بچنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یہ سڑک پر کار کی پوزیشن یا دیگر گاڑیوں، مرکزی لکیر یا سڑک کی اشارات کے مقام کو جانچنے کی اہلیت کو کم کر دیتی ہے۔ اعتماد کا ایک غلط احساس دیتی ہے جو خطرے مول لینے پر اکسا سکتی ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ درج ذیل کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الکوہل کس طرح ڈرائیور کی گاڑی کو قابو میں رکھنے کی اہلیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ Shall I tell you about my life? Say I'm a man of the world. I've flown across every time, and I've seen
Yes, I've got everything I need. I wouldn't ask more, and there's no one I'd rather be. Never ever drink and drive. Could you live with the shame? मंशियात और कुछ अद्वियात आपको महफूज अंदाज में ड्राइविंग करने से रोक सकता है। जब आप उनमें से किसी को भी मिलाते हैं और ड्राइव करने का फैसला करते हैं, तो आप खुद अपने लिए और साथ ही साथ दूसरों के लिए खतरा हैं। वाहिद महफूज मशवरा यह है कि कभी भी नशे के जेर असर ड्राइव ना करें, वरना एक टैक्सी लें या एक माहिर ड्राइवर की खिदमत हासिल कर लें। याद रखें, ड्राइविंग को अल्कोहल या नशावर अद्वियात के साथ ना मिलाएं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इससे हम मॉड्यूल के इख्तिताम पर आ गए हैं। आइए दोहराते हैं कि हमने क्या सीखा। ड्राइवर की हालत पर इस मॉड्यूल में आपने इस बारे में सीखा: अद्वियात या मंशियात के जेर असर ड्राइविंग, थकावट या कम तवानाई के असबाब, थकावट से बचने की तराकीब और अल्कोहल के असरात और उनसे कैसे बचा जाए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।